हेलो सांग मैंने शुभ सकाल बर्तमान 9टा पाखापाखि हम आम सब गाधुआ गाधुआ करी पूरा रेडी हो सुटिंग को जावाई हौ चल जा पूरा आस हेटी आस मोबाइल देख हेटी आस चलो चलो सांग चल बर्तमान आम पूरा रेडी जिनस फिनस पत्र धरिकी जीवा पूरा भोजी करिया पूरा रेडी तो आज अंडा हो अंडा आज गोटे एग फ्राए गोटे हम बर्तमान आम पूरा चलू आ जन सियाड़े पछरे आउछंदी आसे रहिगलु कौन आस आस आज ये आज करिया सब रखिदे जिनस पत्र सांग मैंने बर्तमान आम जंगल बाट दे जाऊलु देखु केते कोली पूरा गछ फुल पूरा कोली रे को कोली कहलो खाई जा मो पे दीटा रखि दे रे ढेर अच्छे पड़िया पहुँची गलु जो रोसे फोसे सब सारा जिन हो देखिए देखु एपटे आम कैमेरामैन चलती कौन प्रोसेस गोटे गुंजर फुंजर धरिया कौन लगी पड़े पूरा ये करी एटा कौ बस काठी यज्ञ कुंड स्टार्ट हो गला चुरीटा लगे सकाल तो मुह दौनी चुली लगे केमती अलुआ लोक टे सकाल 10टा बेलू उठुची कैमेरामैन कहले ये उपस्थित ना से आस आस प्रेजेंट पका टे पटे एबे बर्तमान आमर अंडा सीझी सारी भात भी एक गला एक आमर पियाज कटाकटी चलती पियाज खाऊ कौन खानी बर्तमान आमर एग फ्राए पे अंडा पूरा कटा है रेडी पूरा हेवी देखा बर्तमान आम अंडा फ्राए होची आसला रोषे तो चलती बर्तमान आम रोसे सरिया उपरे आ तो रोसे खरारे करके झाड़ नाला हो पिलाटा बसिक फुंकी फुंकी पूरा आलेजिया हो गले षंड बेपार कर आड़े कोई षंड फंड अच्छा कहूँ अभी कमेंट बॉक्स रे जनइबे षंड फंड देखिले कमेंट बॉक्स रे जनइबे हमर ए पाग को जो अंडाटा है मांदा पाग को जो अंडाटा है बॉडी पूरा तो गरम करदब आज पूरा जमी जो खाइटा आम पूरा कैमेरामैन पूरा बोर हो जाइए खोजी खोजी जाई कोठी गुंजर धरिकी आसिले देखु बहु परिश्रम करके आम ए धरी आनिलु नाई एटा खाइले अबागिया लगियो याकू छाड़ी दवा जा 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 उड़ी गला उड़ी मो अंडा आज जीवन देखी नी भल लगे तो आज आई खाइबा फास्ट टाइम ना ये षंड बेपार करके खाली भात डाली खाऊला अंडा आई तो इंडोनेशिया रु अंडा फंडा देखनी देखुची ना खाऊ अंडा देसी अंडा देखो काउ सब हांडी हुंडा गड़ागड़ी करके देख बेपार कर सब हौ बर्तमान आमर खाइया पिया सब सरीगला सब डेकेज फेज मजा मजी कर घर को जा पड़िया खेल जीवु पछरे कैमेरामैन बस से खाइले हजम कर
ଭୋଜି ସରିଲା ତ ଯାଉଛୁ ମଜାମଜି କରିବାକୁ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେକେଜି ମଜାମଜି ପିଲା ଆସିନଥିଲେ, ଏଇ ପିଲାଟି ମିସିଂ ଥିଲା। ଏଇଠି ଆସିଗଲା ସେ ଡେକେଜି ମଜାମଜି ପିଲାଟି ଆଉ ହଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ମାଜୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟୋକାଟା, ମାଜିବାର ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଇଏ ଅଛି ଆ ପାଖରେ, ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆର ନା। ବିନା ସଫରେ ବି ମାଜି ଦଉଛି, କଳା ଛଡେଇ ଦଉଛି। କେତେ ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଗଲା। ଟାର୍ଗେଟ ପର ଖାଇଛି ନା। ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇସାରିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପଡ଼ିଆରେ। ସେପଟେ ଏଇଠି ଆମ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି କାଳିଆ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ଆଉ। ଇଏ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ମସନ ମଜା ପିଲା। ଇଏ ରିଲ୍ ଡବାଟା କରୁଛି, ହିରୋ ଡବାଟା ନା ରିଲ୍ କରୁଛି। ଆଜି ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଇଏ ଆମ ସୁଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଆଡୁ। ଆରେ ଭୋଜି ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କହୁଛି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ପଡିଆ, ଆମ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ପଡିଆ। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଆରିକମ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଦିନ ଆମର ସେଠି ଏଇ ପଡିଆରେ ଆମର ସେଦିନ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ଏଇଠି ହେଉଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦିନୀଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆମର ସେଇଠି ବସିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ ରାତିରେ, ଆଉ କେକ୍ କଟା ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ବାଣ ଫୁଟା ହଉଥିଲା, ସଟ୍ ଗୁଡା। ମାରେ ଫଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛି। କୁଆଡେ ବଲ୍ ହଜିଗଲା। ଆମର ଓପନିଂ ପ୍ଲେୟାର ଗୁଡା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ। ଆଉଟ ହେଇଗଲେ ଆମର କଙ୍ଗା ହେଇଛି ନିଅ ପିଲା, ସେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଗଲେ। ଆମର ଆର୍ମି ଭାଇ ଏଇ ଆସୁ କେମିତି ମାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ମିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସୁ ୱିକେଟ ଗଲାଣି, ଆଉଟ ହେଇଗଲେ।